Hi guys, super yummy goodness na bang hanap nyo? Yan! Hanap nyo ba yung lechon belly na on the go? Legendary na Cebu style lechon? Tara't bisitahin nyo ng Templador guys. Since 2012 pa to namamayagpag. Yan! Check nyo ang mga branch nila kung saan meron guys sa kanilang Facebook page guys. Lagay ko ang link sa caption guys at follow nyo na sila guys. Ito ang most recommended kong lechon sa Mandaluyong guys. This is not your ordinary lechon house guys. It will surely satisfy your lechon cravings guys. Available ang tofu lechon, pati ang dinuguan lechon at kung ano-ano pa guys. Kaya visit nyo na sila guys. Isang branch sila dito sa Greenfield District. Ito na ang favorite part ko guys. Sikiman time na guys. Hindi ko to first time natikman guys dahil since 2012 ay suki na nila ako guys. At masasabi ko nga talagang juicy at crispy pa rin kahit hapon na ang kanilang lechon. Very good ka dyan, Templador. Yan! Kaya try nyo na yan guys nang matikman nyo ang bisa ng kanilang lechon. Recommended din pala tong Greenfield District kasi yan pwedeng magtakbo-takbo yung mga kids nyo guys. Yan! Natakam ko ba kayo guys? Ano pang hinihintay nyo guys? Puntahan nyo na, tara na, let's go! Kaya thanks for watching guys. For more super yummy goodness, like, comment, and subscribe. Abangan ang next video natin guys.